बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, आज की गुफ्तगू जो हमारे रिज़्क़ के अंदर बेबरकतियाँ पैदा हो रही हैं उनके बारे में है। तवज्जो के साथ आप मेरे बयान को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल जलाल आपके क़ुलूब को नूरे ईमान से मुनव्वर फरमाएगा। आजकल जिसको भी देखो, जिससे भी बात करो, रिज़्क़ की कमी के बारे में, बेबरकती के बारे में सबसे पहला सवाल ये होता है। जब भी हम किसी से बात करते हैं, पूछते हैं, हाल व हवाल पूछा जाता है, तो सबसे पहला जो जवाब मिलता है वो तंग दस्ती का मिलता है। तक कि तंग दस्ती बहुत ज़्यादा आ गई है और तंग दस्ती के साथ साथ रिज़्क़ के अंदर कमी भी। और जैसे भी सवाल आगे पूछो, मज़ीद क्या हाल है, तो आगे से जवाब ये देते हैं कि जब महीना 22 तारीख होती है, 23 तारीख होती है, 24 होती है, तो सारी तनख्वाह वगैरह ख़त्म हो जाती है। अब ये बेबरकतियाँ क्यों पैदा हुई, किस लिए पैदा हो रही हैं, इनके असबाब क्या हैं, अगर हम उनके ऊपर गौर व फिक्र करें तो यकीनन सब कुछ हमारे अज़हान के अंदर आ जाएगा। अगर इसके ऊपर हम मज़ीद गौर करें, फ़िक्र करें, तो यकीनन दीन इस्लाम के जो उसूल हैं, जो इस्लाम ने और प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात इरशाद फरमाए, यकीनन जब हम सुनेंगे तो वो सारे के सारे हमारे ज़हनों के सामने आ जाते हैं। अल्लाह के नबी ने किस किस मौके के ऊपर खाने के बारे में, पीने के बारे में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इरशाद फरमाया। तो बेबरकतियाँ इसलिए आती हैं, सबसे बुनियादी जो चीज़ आती है, वो पहली जो चीज़ आती है नमाज के अंदर आती है कि जिस घर के अंदर बेनमाजी हों वहाँ बेबरकतियाँ खुद ब खुद पैदा होती जाएंगी। और जो दीगर इसके साथ साथ हमने अमल करना है वो क्या है, नमाज के अलावा हमारे अंदर घर के अंदर जो रिज़्क़ तैयार किया जाता है, जो खाने वगैरह तैयार किए जाते हैं, हम उन खानों को ज़ाया बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा खाने हमारे घरों के अंदर ज़ाया होते हैं। 4 अफराद का खाना है तो 5 अफराद के लिए तैयार किया जाता है। यकीनन हर रोज़ वो खाने ज़ाया होते हैं। इसी अंदाज में शादी के ऊपर, गमी के ऊपर, खुशी के ऊपर जो खाने वगैरह तैयार करते हैं, हम उन खानों को कितना ज़ाया करते हैं, कितना नाली की नज़र करते हैं, कितना गलियों के अंदर हम फेंक देते हैं। वो फालतू जो खाना बच जाता है, हमने कभी ये नहीं सोचा ये खाना फ़कीर आदमी के हवाले कर दें, किसी गरीब को दे दें। गरीब को नहीं देते, वो कूड़ा क्रिकेट के जगहों के ऊपर वो खाना पका हुआ तैयार खाना हम फेंक देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो ये अल्लाह की रिज़्क़ है, अल्लाह ने जो हमें रिज़्क़ दिया। अब उस रिज़्क़ के साथ जब हमारा ये सलूक होगा तो अल्लाह ने जो हमें रिज़्क़ दिया उसके अंदर वो अल्लाह फिर ले जाता है जो हमें रिज़्क़ मिलता है। अब देखिए, कोई भी चीज़ है, कोई किसी भी चीज़ को ले ले, किसी सब्ज़ी को ले ले, रोटी को ले ले, चावल को ले ले या किसी और चीज़ को ले, अब इसकी तैयारी के मरहले के अंदर आए, वो कितनी मेहनत के साथ किसान इसका बीज काश्त करता है, फिर वो जाकर खाने की शक्ल में या रोटी की शक्ल में या चावल की शक्ल में या सब्ज़ी की शक्ल में या फल की शक्ल में हमारे पास कितने हाथ लगते हैं, फिर हमारे पास वो खाना या फल वगैरह पहुंचता है। और हम उसके साथ सलूक क्या करते हैं, जितना खाना था खा लिया, बकिया हम फेंक देते हैं। ये फेंकना दर हकीकत यही बेबरकती के असबाब हैं।
हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने घर के अंदर तशरीफ़ लाए तो क्या देखा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घर के अंदर रोटी का एक टुकड़ा ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ था। अब एक टुकड़े की बात है, हमारे घरों के अंदर कितने टुकड़े ऐसे होते हैं जो ज़मीन के ऊपर पड़े होते हैं, जिनको हम छान बूरे के अंदर दे देते हैं, या घर के अंदर वैसे ही पड़े रहते हैं, या हम छतों के ऊपर खाने को फेंक देते हैं। तो कितना ऐसा होता है जो ज़ाया होता रहता है, कितने खाने ऐसे जो कि ज़ाया, सालन ऐसा होता है जिसको हम नाली की नज़र कर देते हैं, या सालन वाले बर्तन जिसके अंदर सालन तैयार किया जाता है, अब उसके अंदर कितना बचा होता है सालन, और जब बर्तन धोने वाले आते हैं तो उसके साथ कितना वो सालन ज़ाया होता है। कभी आपने इसके ऊपर गौर व फिक्र किया? बर्तन धोने के अंदर हमारा कितना सालन ज़ाया होता है। इसी अंदाज में चावल वाला बर्तन है, जब उसको चावल तैयार करने के बाद वो चावल वाला बर्तन जिसके अंदर चावल तैयार होते हैं, अब जब वो तैयार हो गए, जो बच गए, जब बर्तन धोने लगते हैं वो सारे के सारे जो है नाली की नज़र हो जाते हैं, गटर के नज़र हो जाते हैं। कभी हमने ये सोचा कि काश हम इस बचे हुए खाने को छत के ऊपर रख दें ताकि परिंदे वगैरह आकर वो अपना खाना वगैरह खा लें। कभी हम इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते, फेंक देते हैं, नाली की नज़र कर देते हैं। तो इसी बात को सरकार ने हमें एक सबक देना था। वो सबक क्या था? सरकार दो आलम इब्न माजा की हदीस मुबारक है और इसके राविया हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। फरमाती हैं सरकार घर के अंदर तशरीफ़ लाए तो क्या देखा, रोटी का एक टुकड़ा ज़मीन के ऊपर पड़ा है। तो सरकार ने रोटी के उस एक टुकड़े को उठाया, उसको साफ़ किया, साफ़ करने के बाद सरकार ने उसको खा लिया। जब खा लिया ना तो सरकार ने फरमाया, आयशा इस चीज़ की कदर किया करो, यानी रोटी की कदर करो। जब कोई आदमी इसकी कदर नहीं करता, इसको एहतराम नहीं करता, तो जब ये नेमत अल्लाह की नेमत है, जब ये चली जाती है ना, यानी बंदे की नाशुक्री की वजह से जब ये रोटी चली जाती है तो दोबारा लौट के फिर वापस नहीं आती। इस हदीस मुबारक से हमें ये सबक लेना चाहिए कि कितना हम रोटियां हर रोज़ ज़ाया करते हैं, कितना ऐसे अंदाज में चावल हम ज़ाया करते हैं, कितना सालन ज़ाया करते हैं। अगर हम एक हदीस से मुबारका के ऊपर अमल कर लें जो कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? ऐशा इस चीज़ की कदर करो, एहतराम करो, जब ये चली जाती है यानी नाशुक्री की वजह से फिर वापस लौट के नहीं आती। तो हमारे घरों के अंदर जो बेबरकतियाँ आ रही हैं ना, सबसे ज़्यादा अहम पहलू ये है हम इस रिज़्क़ की कदर नहीं करते। फल खाते हैं, आधा खाया आधा फेंक दिया, चावल खाए आधे खा लिए, बकिया जो बच गया वो नाली की नज़र, सालन हमारे पास जो आता है वो जितना खाना था खा लिया, बकिया नाली की नज़र। हुक्म ये है जिस सालन के बर्तन के अंदर जो तुम्हारे पास सालन पहुंचा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस बर्तन को भी साफ करो, उस बर्तन को भी साफ करो। और जो उसके अंदर रह जाता था सरकार उसको अपनी उंगली से साफ करके वो चाट लिया करते थे। आजकल तो हमने चाटना भी ख़त्म कर दिया ना। सरकार उस बर्तन के अंदर उंगली डाल के उसके साफ करके उस उंगली को भी चाट दिया करते थे, और जो तरी वगैरह बच जाती थी सरकार अपनी एड़ियों के ऊपर या कि अपने हाथों के ऊपर मल लिया करते थे। तो आज कितना ऐसा खाना ज़ाया हो रहा है। कभी आपने इसके ऊपर गौर व फिक्र किया कि हमारे घरों के अंदर आप कितनी मेहनत मुशक्क़त से रोज़ी कमा के घर के अंदर लाते हैं, और जब वो तैयार हो जाती है या फल वगैरह काट के आपके सामने रख दिया जाता है, आधा खा लेते आधा फेंक देते हैं। जब हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारी रोज़ियों के अंदर जो बरकतें हैं ना, वो बरकतें ख़त्म होती जाएंगी। इसी अंदाज में अल्लाह के नबी ने खाने का तरीका भी बताया कि किस अंदाज में तुमने खाना है। सरकार के एक सहाबी हैं जिनका नामी इसमें गिरामी हज़रत अकराश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। फरमाते हैं मैं सरकार की बारगाह में बैठा था, खाना खा रहा था और मुझे इल्म नहीं था, और सरकार की बारगाह में जो खाना पेश किया गया वो सरीद का खाना, जिसको सरकार बड़ी मोहब्बत के साथ
کھایا کرتے تھے۔ سرید ایک ایسا کھانا ہے جس کو گوشت تیار کر کے اور اس کے بعد پھر کیا روٹی کے ٹکڑے کر کے نیچے روٹی کے ٹکڑے رکھے جاتے، اوپر شوربہ وغیرہ ڈال دیا جاتا تھا، اور پھر بعد میں روٹی نرم ہو جایا کرتی تھی۔ تو سرکار کو یہ سرید بہت زیادہ پسند تھا۔ گوشت کا سالن ہوتا یا بعض کا تو گوشت اور کدو کا سالن ہوتا تھا، سرکار کو جب بھی پیش کیا جاتا سرید، سرکار بڑی محبت سے کھایا کرتے تھے۔ تو فرماتے سرکار کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا تو سرکار کی بارگاہ میں سرید کا کھانا پیش کیا گیا۔ تو مجھے علم نہیں تھا، میں کبھی آگے سے لقمہ اٹھاتا، کبھی درمیان والی جگہ سے، کبھی کنارے سے، سرکار کے جو برتن سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا۔ تو سرکار فرماتے سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا اے اکراش اپنے سامنے سے کھاؤ، ایسے انداز میں ہاتھ وغیرہ نہ ڈالو، اپنے سامنے سے، یہ کھانا ایک جیسا ہی ہے، اور جو کھانا ہے تم اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں، جہاں سے ہمارا ہاتھ پڑتا ہے ہم کھاتے رہتے ہیں، اور جس انداز میں چاہا کھا لیا، بقیہ پھینک دیا۔ فرماتے ہیں جب ہم نے کھانا کھا لیا، سرکار نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ، اور اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں کھجوریں پیش ہوئیں، اور کھجوروں کا گچھا آیا ایک بڑے برتن کے اندر، تھال وغیرہ کے اندر رکھ کے، سرکار کے ڈش کہہ لیں، تھال کہہ رہے یا کوئی اور برتن کا نام لے لیں، اس کے اندر سرکار کی بارگاہ میں گچھا انگوروں کا رکھا گیا، جس کے اندر کچی بھی تھی، پکی بھی تھی، آدھی کچی آدھی پکی بھی تھی، اور سرکار چن چن کے کھا رہے تھے، یعنی جو آپ کو پسند آتی تھی۔ تو یہ صحابی رسول حضرت اکراش فرماتے ہیں میں سامنے سے کھا رہا تھا، سرکار نے فرمایا اب تمہارا جہاں سے جی چاہے وہ کھاؤ، یہ ایک جیسی نہیں ہے، کچی بھی ہیں، پکی بھی ہیں، آدھی کچی بھی ہیں، آدھی پکی بھی ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب ہم کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھائیں، ایک جگہ پر کھانا کھائیں، اکٹھے بیٹھ کے کھائیں، تو پھر کیا کریں، اپنے سامنے والے سے کھانا کھائیں، اپنے کنارے سے، اور اگلی جو پلیٹ کا اگلا حصہ ہے یا درمیان والا حصہ ہے وہاں سے نہ کھائیں، بلکہ اللہ کے نبی نے تو یوں فرما دیا، اللہ کی رحمت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے۔ جب کھانا کھا رہا ہو تو کھانا پلیٹ کے درمیان کے اندر رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، اور جب کھانا کھاؤ تو اپنے اپنے کناروں سے کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ، یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ اور پھر اسی انداز میں مزید کھانے کے آداب کے اندر یہ ہے، جب آپ کھانا کھا رہے ہوں، اوپر سے کوئی مہمان وغیرہ آ جائے تو، یا کھانا تیار ہے، ابھی آپ نے کھانا نہیں کھایا، کھانا تیار ہو کے سامنے آپ کے رکھا جاتا ہے، اوپر سے کوئی مہمان وغیرہ آ جاتا ہے، تو ہمارا روٹین یہ ہوتی ہے، ہم اس کو بھی صلاح مارتے آ یا تم بھی کھانا کھا لا، کھانے کا ٹائم رہے گا۔ تو بعض اوقات دیہات کے اندر رہنے والے، زیادہ تر دیہاتی یوں کرتے ہیں، بھوک بھی ہوتی ہے، حالانکہ وہ سفر کر کے آئے ہوتے ہیں، بھوک بھی ہوتی ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم نے بھوک نہیں ہے، ہم نے کھانا نہیں کھانا۔ یاد رکھنا یہ دو غلطیاں ہو رہی ہیں، ایک طرف سے بھوک ہے اور دوسری طرف سے جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے دونوں سے منع فرمایا۔ اسی انداز میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار کی بارگاہ میں کھانا آیا، تو سرکار نے وہ کھانا ہمیں پہ پیش کیا، فرمایا یہ کھانا تم کھا لو۔ جب اتنا کہا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھوک نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، بھوک اور جھوٹ یہ دونوں کو اکٹھا نہ کرو۔ جیسا کہ ہمارا یہ روٹین ہے، ہمیں جب کھانے کا وقت ہوتا بھوک بھی لگی ہوتی ہے، ہم پھر بھی انکار کر دیتے ہمیں بھوک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے دونوں سے منع فرمایا۔ کیا فرمایا؟ بھوک یعنی کھانے کی طلب ہے، پھر بھی ہم انکار کر رہے ہیں، بھوک اور جھوٹ ان دونوں کو اکٹھا نہ کرو۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ایسے مسائل ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، تو انہی وجہ سے بے برکتیاں ہمارے گھروں کے اندر آ رہی ہیں۔ تو آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو بے برکتیاں آ رہی ہیں، جو برکتیں ختم ہو رہی ہیں، ان کے اندر ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہم کھانے کو ضائع بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ کھانے کو ضائع کرتے ہیں۔ تو کھانے کو جب ہم ضائع کریں گے تو ام المؤمنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث مبارکہ، جب سرکار نے روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، صاف کیا تو کھا لیا، تو ساتھ فرمایا اے عائشہ اس چیز کی قدر کرو، جب یہ ناشکری کی وجہ سے روٹی چلی جاتی ہے تو پھر لوٹ کے واپس نہیں آتی۔ تو ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کھانا بچ جائے اس کو ضائع نہ کیا کرو، یا تو پرندوں کو کھلا دیا کرو یا فریج کے اندر محفوظ کر لیا کرو۔ جب ہم کھانے کو ضائع کرتے ہیں تو یہی کھانا جب ہم ضائع کر دیتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، اسی کھانے کو جو ضائع کرتے ہیں اسی کی وجہ سے بے برکتیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق کے اندر برکتیں پیدا فرمائے، اور اللہ کے پیارے محبوب کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔